бозам салом алейкум дӯстон бардарон тамошобинони канали аҳли ютуб хуш омадем ба канали меон канали Қодиров Саид Бурҳон. Бардаро рӯзи саиди ҷумъа ба ҳама муборак боша. Бардаро мана ба хотири ёру дӯсто бардаро як сар гови гусоладори фурӯшӣ гусолакш буқача як сар шведи биғизи наздик бардаро ба хотири подписчика гуфтам биғизота парто уҷа биғизо ҳастай бардаро 4 дн пес акам шведча любитиро ями карпат швед бисёр буда ина ба хотири шумо сухантон гуфтем як карпат ина мезгарем гои гусоладор да бардаро дандоно шукой гусолакш буқача шведо мондаган бардаро тамоша кунед ина дандоно ша бинен чизе ки фикрои шумо ина дандоно шуде ина дӯстон дандоно шудесен ката ката ина бардаро саршни бел боряй дандонош бардаро ғуноҷинай дестен мекаша шумо тамоша кунед аспча кай аспча дастгира фаромӯш намекунем подписатсия менем лайка мезанем дастгири шумо пешра меоз ина дестен бардаро ҳичи намего улум кадаги нестайша нигоҳ улум мақсад яхи го улум мекунем медуши ира улум намекуна тамоша кунем бардаро ё бикашиш ина бардаро кашидеса шумо тамоша кунед мола кабинем бениҳоят моли фасонай ластишкай мол майда нестай дӯстон моли калонай тамоша кунед дестен мола гусолакш буқача ина пушти мол ҳамун субкаш пушти мола нишонаш бидам дестен дӯстон ина ин саҳранги ҷӯша ёхя ина бардаро тамоша кунед дӯстон мол картинка молай мол ҳамиқа мешавад дӯстон я бор ҳамҷа бикашиш поли ман поли биё яго ина дестен бардаро барш что мола бинем моли роста кай моли қадиш паст нест баланд мола бардаро кашидан дандоно шаден гусолак шаден дӯстон қа ин ҳамин рӯз худтон медонед рӯзи ҷумъа молбозори ҳоҷи шариф ҳамин рӯз худам аки бардаро ма бозоро ам намерам сиёнка ам наменам худам бозорро назар карда будам рафта будам хай бо иниё шоҳити зинда бозор мадро омадам хоб боар хоне моли ҳалол нест бардаро моли хели тови дили ки хушрӯй мол нест бардаро харидор чӣ хел да бозор харидор бисёрай мол нест ягон мол тонистен гирифта ё не мол нест бардаро натонистан мол гирифта худам рафта будам хели молои фасон ластишкара дар канали ма мебинем бардаро дестем и биғизои хонамай ина шумода пешниҳод кардесам бизан молбозори ёвона биби мада бовар накунӣ молбозори ҳоҷи шариф ҳамин рӯза биби ина рӯз мепартоям блогерро тамошо кунем бардаро бозорро бибинен чӣ хели говай дар бозор масад гоҳи хеле ластишка хушрӯ нестай бардаро молои тоза ина ман якта гоҳи гусолдор хотири шумо партум нест ина гоҳи дошта бошам дар бараш бизанам бимонам сета чорта кунам шумо медонед ки ман ҳар як рӯзи ҷумъа панҷшанбе чорта сета панҷта ками кам сета мепартум ҳамин ҷумъа панҷшанбе ҳозир ина хотири шумо як дона гоҳи гусолдор як биғиз дар бараш бастам ина ҳозирдаро дестен ҳеҷ ки хавдаги нестай ҷӯшидестай тамошо кунед мола бинен чихел рост мола ранги биқа боря чочи аввалш бардаро голгирам бардар бисёр шида ҳозир ҳамин ватсап да қарор намеза занг мезанад гоҳи гусолдор парто гоҳи гусолдор парто бардаро мақсади не хотири шумо ма партом ҳамин биғизои хона ки зоидестай партесам дӯстон ина дигари чочои ғуноҷиниай некем чочои хушрӯай хеле сағҷӯш нестеё осонҷӯша ҳамин шата бизана бардаро сағҷӯш боша вазврат бегирам 100% биё як гудак буча пешангиёша бучуш ба бухета биё иҷа биё шӯраҷон айси биё ина тамоша кунед дестен ина гудак мечу шумо бинем аҳлиш худиш як кампирҷӯшака ина бардаро дестен ина як гудак мечу ҳамин мебарам дастсафка менем як гудаки хонара бизана вазврат мегирам бардаро ина дестен буқачаки зотия ина чанд рӯз изоида гишта ира инамирӯ семрӯза нофиш нағалтия дестен бардаро биё бихе басай ҳам хел 100% шата задан аҳли осонҷӯши гарантиясе оха гол наозодага бардаро хайна диден ҷӯшиданша бардаро диден мола кашидан ҷӯшидан ҳамаш диден гили мола парфкумтона дӯстон биғизам вибризур кардам ина биғиз лаозадай бардаро мақсад ман ина биғизои майдоро қиш накардам ку нагирифтам ку ина я буғузе мепартом ки мегири оянда молуд меша ина дестен гили мол ма бировардам шумо да нишон додесам я бор дандон шуй ина бардаро дандонош дестен бе пауз бе стоп дандонои гусалаги дори ина як таиси я таиси бардаро уна я теди ай парадора ғноҷин ай бардаро фикрои шумо чизе ки шумо бигин бикашиш
اینا باردارو تماشا کنین دستین ای همون زوتیان اخیا شویتو توزا باردارو شویتای با گارانتی اینا نمره تلفن ما کار میکنه زنگ بزن نشد شویتیش 100% ما گارانتی میتونم اینا باردارو پیشونیش قشقه کدای مولکنای ایشالله برکت میوه ما باردارو بغزی خیلی نمیپرتم مایده بغز پرتم میگن خیلی بغزای خشرو میپرتم باردارو هم مولی لاستیکه رو میپرتم گلی مولا میپرتم اینا دستین چند قم مونده گه همین زوی دانشته همین یا مو هموندگی نیست میگه باردار دستین خیلی اونو 24 روز مزویا یا اهلیش نشون میتی حوزی اینا باردارو دستین هیچ که خبدگی نیستای تماشا کنید چوچوش خیلی چوچوش همش با جواب چوچوش مقصد کوربروی وزرا دستوخه بغزیش 100% چوچوش کورب دانش سلامتیش چخه سلامتیش 100% گارانتی دیده سین باردارو کو خالتای سینه‌ش نشونته اینا بعد زویداد اگر شاتازان برومات قبول میکنیم اینا باردار دیدی این مولو اک مولو شاتازان نمیبرم حقیقتا باردارو گوی همین کارپات شوید مولوی زننده نمیبرن دستین دوستان مولا کارتینکا مولای دوستان این همین مولا قبول میکنی یگو مایده و کالونی نداره باردارو ای پیش هم بیا قبولای خونم بیا قبولای خیلی بسیاریات اومدگین گرفتگین میدونیم باردارو این خونه بیاین آدرس هستا ای خونه بیان سودا کنن با ای خونه ارزونش میکنه خیلی مقصد معامله میکنه باردارو اینا دستین خیلی دندان شدین کشیدن همش نمیزگریم نرخ نوشت دوستان باردارو مول یکم دستین گسولاکش bu kaça mol yakım amondayım باردارو مقصد 30000 نمیگم 29 20 26800 یا چی معامله منم دستافکا منم میبرم یک گودا که بودشو بزنه قبول ای 100% ایمول باتویم سنا چای باردارو میدونن مقصد خون دا زویدگان اهلیش دیدگی نخوی قایدایی تفتیش کردگان باردارو دستین یکم اینا دستین لاستیکارا ایرا باردارو خختون ها 28000 یا چی معامله منم دستافکا منم بزن مول بازار اینا قمسنگی را ببین همونجا همین شویدای پول هم مردم مقصد شوید میپرتن شما ببینید بازار شبینه اوش هم نشونته ایشالله اوش هم نفر سینه‌ش ای 30000 بالای باردارو ما ایرا 280 مون اینا دستن دوستان اینا 4 پیاستر اینا 4 پیاستر اوش هم نزدیک ما ایشالله با رامون میپرتونیم یوش سوداشو اینا کارپات دستن باردارو مقصد با ما اینجا با گلش چشکدا گرفتم اینا دستن همیان باردارو خاطری ما همیرا پیشنهاد کردین نخوام نباشم خریدارش هست اخی اگه ما گفتم بیایم کانال دا پارتوی مقصد یا پادپیسچی ما بگیره اینا مرحمت خریداری کنیم 20 چند سوفت شد 28500 معامله یا چی معامله داره دستافکا داره نمره تلفن 911 21 72 21 آدرس خراسان دستافکا تمام نوعیت داریم باردارو زنگ زدم بگیرین تو خوالینگا کی جاش رفته بودیم خوالینگا شوگنو باردارو شوگنو رفته بودیم گدت ای چند ای سنتر چند کیلومتر داره 50 کیلومتر است اخی باردارو خدا نگهبانتون یه دونه لایک بزنین باردارو تو نورنده